Bentuk lampau yang seperti apa? Perfect atau preteritum? Terserah, mau jelasin yang mana deh. No, Darren R. Inert, Charlie. Kalau ini dari Denken jadi Denken jadi? ke Denken jadi apa? Selingkuh, Charlie. dah ke Denken menjadi apa tadi? Gedenkt. dakte, dakte. Dokter. Oke. Oke. Denken jadi dokter. Oke. Soalnya bisa nambahin Denken jadi dokter. Oke. Mungkin soalnya ada yang mau bisa di Meinung über dieses Thema. Kalau perfect itu harus ada eh, hat atau sign-nya. Terus biasa kalau preteritum digunain buat surat ya, kalau kalau nggak salah. Terus preteritum itu yang berubah dia, aduh apa ya? Pak yang berubah. Pokoknya kalau perfect itu kan kayak misalkan hat, hmm, aduh lupa lagi, gedah ya? Dah. Oke, kedah. Betul, perfect. Kalau Ya. preteritum dahte gitu. Ya Oke, nggak ya? preteritum dokter. Good. Also, ich erkläre nochmal, ja. Also, es geht also Vergangenheit. Ja? Oke, good. Lampau, ya. Bentuk lampau, ya. Atau dalam bahasa Jerman namanya Vergangenheit. Ya, Vergangen tuh sesuatu yang lewat, ya. Makanya, kalau misalkan, Sonia gimana kamu pacarannya sama Charlie, misalnya gitu ya. Ada sih schon vergangen, itu tandanya, udah lewat, gitu. Makanya, Vergangenheitsformen bermakna bentuk lampau. Ya. Terdengar sampai sini paham sedikit tentang eh, kosakata Vergangenheit? Iya paham, Bro. Oke. Ya. Good. Bentuk lampau, Vergangenheitsformen. Ya. Good. Dalam lampaunya Jerman ada dua. Ya. Mungkin yang kalian udah pelajari di A1 ya, itu perfect. Ya. Perfect dulu yang diajarkan. Di sini. Oke. Perfect. Nah, kenapa sih perfect duluan yang diajarin? Kalau kalian kembali ingat-ingat, kenapa belajarnya perfect dulu bentuk lampaunya? Mungkin Charlie masih ingat? Klausurnya masih ingat? Ya, Charlie gimana? Ingat, ingat. Gimana? Kurang dengar? Enggak ingat. Gak ingat? Oke. Sonia ingat? Preteritum kosakatanya lebih banyak yang dihafalin. Bahasa Jerman mah semua banyak diapalin, Son. Biar Dida saja kadang suruh ngapal. Iya sih. Tapi kan Ya, kayak apa? perfect ada formatnya. Perfect ada formatnya, betul. Ya, perfect ada formatnya. Sebenarnya juga apa tuh preteritum juga ada formatnya, tenang. Ya. Nah, oke. Preteritum. Ya. Nah, kenapa kalian diajarkan awalnya perfect dulu? Ya, pertama, ya, karena lampau yang digunakan untuk berbicara sehari-hari, ya, untuk nyeritain yang kemarin telah lewat, yang 2 jam yang lalu telah lewat, itu menggunakan perfect. Ya, jadi perfect itu bentuk lampau yang digunakan dalam gesprochene Sprache. Ya, oder geschriebene
geschriebene Sprache, ja, also beim formell oder informell, ya. Hier, contohnya, ya, zum Beispiel E-Mails, ya, oder privatlichen privatlichen äh, privatlichen Nachrichten, ya, itu dia. Nah, ini dia. Jadi, kenapa si perfect tuh kan kalian belajar common berubah menjadi perfectnya apa? Masih ingat? Saya datang, ya. Kalau untuk saat ini ya, bentuk yang saat ini is komme, biasa kan? Kalau lampau perfectnya ich bin gekommen. Nah, tuh, ya. Entschuldigung, kita hold dulu ya, azan. Nanti kita lanjutkan lagi. Ya lagi, ya. Berichten, laporan, jurnal, ya. Zeitungs, ya. Zeitungs, ya. Laporan atau berita-berita yang ada di koran, ya. Atau biografi, ya. Kemudian ada yang nama istilahnya literarische Texten. Was ist literarische Texten? Ada yang tahu apa sih? Literarische Texten. Was ist das literarische Texten? Teks literatur. Teks literatur, Rishti, seperti apa sih contohnya? Kalau di Indonesia contoh-contoh teks literatur apa sih? Apa contoh teks literatur ya? Hmm, Pak Sardi mungkin tahu teks-teks literatur seperti apa sih? Kalian mungkin belajar sih di bahasa Indonesia. Apa Son? Pak Sardi, tahu? Kayak jurnal gitu bukan? Jurnal, artikel. Rishti, Rishti, jurnal, artikel. So, moment sebentar. Jurnal, oke. Jurnal juga termasuk ya. Oke. Tapi apa sih yang paling teks yang sangat terkait dengan kata literatur? Mungkin Sonia tahu? cerita naratif gitu gak sih? Iya, Rishti, dongeng ya. Itu cerita fiksi ya. Nah, itu semua menggunakan bentuk lampaunya preteritum. Makanya preteritum ya diajarkan di B1 karena itu ya kalian harus paham dulu lampaunya untuk yang sehari-hari dan lampau yang memang digunakan dalam teks-teks buku ya. Teks-teks buku ya terkait tadi laporan-laporan buku teks ya. Kemudian biografi ya, dongeng ya, fiksi. Nah, itu pakainya preteritum. Itu dia ya. Pelan-pelan sampai sini tahu dulu perbedaannya. Iya, Untuk Bro. sudah tahu konsep bedanya ya, Charlie? Iya, Oke, ya. Makanya kan kalau preteritum kata common apa sih? Ada yang masih ingat? Preteritumnya kata common. Nah, ini kan is komme ya saat ini ya kata kerja common.
ya. Kemudian perfectnya, bentuk perfectnya ya, ich bin gekommen. Kalau bentuk preteritumnya masih ingat apa? Ada yang masih ingat apa? Come. Ich kam, betul ya, ich kam ya. Good ya. Nah, dalam berbicara sehari-hari jarang sekali ya kalau mau nyeritain kemarin saya datang ya, ich kam gestern itu jarang ya. Kalau dalam gesprochene Sprache ya mereka lebih bilang ya gestern bin ich gekommen ya, menggunakan perfect bentuknya itu dia ya. Essen ya. Masih ingat kalau Essen perfectnya menjadi apa? Gegessen. Gegessen ya. Ich habe ya. Ich habe schon gegessen. Saya sudah makan ya. Good. Jarang sekali orang bilang ich aß ya. Essen tuh kalau untuk preteritum menjadi as ya. Nah, ini. Nah, jarang sekali bilang ich aß schon. Nah, itu malah hampir nggak ada kali ya. Mereka pakainya ich habe schon gegessen. Tapi kapan sih kalian bisa ngeliat ini nih kata as gitu ya. Itu di teks-teks literatur ya, teks-teks jurnal. Nanti kalau kalian di Jerman tuh misalkan S1 ya bikin jurnal, bikin bachelor arbeit pakainya itu apa namanya preteritum bentuknya gitu. Good. Pelan-pelan paham sampai sini bedanya? Iya, Bro. Oke, Charlie gimana? Secara konsepnya dulu. Ya, Paham? paham. Oke, nah sekarang kita lihat dalam bentuk kosakatanya ya. Good. Balik kembali ke Nah, ini dia pemantapan. Boleh dibaca Sonia. Uber, Über Vergangenes berichten. Eins. Beim Sprechen oder in persönlichen Texten wie E-Mails verwendet man meistens das Perfekt. oke, Charlie nomor 2. In officiellen Texten. Bentar, Visait nggak officiellen. officiellen Texten. Visitungsartikeln, Berichten und literarischen Texten verwendet man Car. Literarischen Texten. Nggak literar literarischen. Ya, literarischen boleh ulang. literarischen Texten verwendet man ah, Umlaut. häufig, Häufig. häufig das Ah, Präteritum. ini bukan S, Car. F. Häufig. Häufig das Präteritum. Oke. Waiter boleh cari nomor 3? Einige Verben verwendet man fast immer im Präteritum. Sein, haben und die Modalverben. Oke, good. Ya. So, yang nomor Ain sama Coy udah kita bahas. Ya. Perfect dipakainya di expression, personalization texten ya. Yang nomor 2, Präteritum dipakainya Zeitungsartikel, Berichten, Literarischen Texten. Nah, sekarang yang ketiga, maksudnya apa sih? Einige Verben verwendet man fast immer im Präteritum. Sein, haben, und die Modalverben. Ya, sekarang kita lihat dulu sedikit. Kembali ke sini, ke whiteboard. Oke. Oh, yang ini ya. Apa? Ya. Nah, ini Flavali kemarin ngasihnya sama kok ya. Boleh dipakai di sini. Nah, sekali lagi mungkin Sonia diulangi yang nomor 3. Normal. Eh, Sebentar. Einige Verben verwendet
verwendet man fast immer im Präteritum. Sein, haben und die Modalverben. Oke, ya, sein, haben, und Modalverben. Ini nggak apa-apa ya, Modalverben, sein, haben ya. So, lihat ya. Nah, tadi Prof. Herli sudah memberikan keterangan ya, kapan pakai preteritum, kapan pakai perfect ya. Nah, tapi di nomor 3 dia bilang ada pengecualiannya. Kalau untuk modal verben sein dan haben ya, kalau menceritakannya lampau ya, walaupun ketika gesprochene Sprache ya atau privatlichen Texte, nah itu selalu pakai preteritum. Jadi ketiga kata kerja ini nih, kalau lagi ngobrol misalkan ya, contoh ya. Di sini kalimat yang presentnya ich muss Tee trinken, misal seperti itu ya. Tapi ketika ini kita menceritakan kemarin saya harus minum, kan lampau ya. Nah, dia tidak pakai ich habe tere lagi ich habe Tee trinken gemus ya. Tapi ya mereka bilangnya ich musste Tee trinken, itu dia ya. Nah, ini dia. Untuk ketiga verben ini, ketika kita membicarakannya lampau ya dalam konteks sehari-hari ya, mereka tidak menggunakan perfect tapi pakainya preteritum. Makanya kalian sering lihat ich musste also die Tabletten nehmen, kata-kata ich musste, ich konnte ya, ich durfte. Nah, itu dia karena apa sih? Kalau modal verben sein dan haben pakainya preteritum. Gitu. Pelan-pelan, paham dulu sampai sini. Pelan-pelan sekali. Paham, Frau. Paham ya? Charlie gimana? Kalau enggak, Rafael ulangi sekali lagi. Kalau emang masih belum paham. Charlie, Hmm. paham Diulang. ya? Oke, bener paham? Halo Audia. Ya, Frau. Audia bisa ikut teman-temannya ya. Kita belajar sama-sama ya dia. Iya. Oke, good. Itu dia ya. Nah, misal juga bilang, tadi kan modal verben sudah kita bahas ya. Kita bahas dulu yang haben. Misalkan ya, ich habe eine Tasche. Ya, saya punya tas ya. Nah, terus ini mau dibentuk lampau. Saya punya tas kemarin ya, mau dibentuk lampau. Konteksnya sudah lampau ya. Maka tidak menggunakan ich habe Tasche gehabt ya. Bukan pakai perfect ich habe Tasche gehabt, tapi ich hatte Tasche gitu. Ini dia ya. Kembali lagi. Jadi kalau verbennya modal verben, haben dan sein, mereka jarang sekali ngomongnya pakai perfect ya, enggak ich habe Tasche gehabt, tapi langsung ich hatte Tasche. Gitu. Maksudnya di sini yang poin nomor 3. Ya. Pelan-pelan paham? Charlie sama Sonia? Iya, Frau. Pelan-pelan sekali. Audia? Iya, paham, Frau. Oke. Oke. Charlie pelan-pelan? Jadi kalau pakai modal verben langsung dibuat preteritum. Iya, Rishti. Itu dia. Nggak pakai dia gemus tuh jarang sekali ya. Ich habe Tee trinken gemus tuh nggak ada. Ich habe Tee trinken gekon, misal pakai gitu kan modal verbennya können gekon ya untuk perfectnya. Tapi jarang sekali mereka nggak pernah kayak gitu. Kalau modal verben sein dan haben, mereka kalau untuk menceritakan lampau langsung pakai preteritum. Itu dia. Paham sampai sini semuanya? Ya paham, Frau. Oke, sekarang kembali lagi ke ubungnya yang kemarin Audia ya. Kebetulan Audia juga nggak selesai kemarin ubungnya. Sekarang kita lihat dulu. Ada di ubung sebuh ya.
ada di Ubungsbu yang kemarin juga jadi PR untuk Audia ya, tapi karena nggak selesai ya, Audia baru menemukannya sedikit. Boleh sekarang kita sama-sama buka ya. Nah, ini dia di D. Boleh dibaca Charlie di Ubungsbu Seite 33 ya. Markieren Sie Markieren Sie im Text alle Verben im Präteritum. Notieren Sie die Verben. Dann in einer Tabelle mit Infinitiv. Präteritum unperfekt. Ergänzen Sie auch die Verben aus 40. ya, good ya. So, ya. Sekarang kita lihat dulu di sini ya. Markieren Sie im Text alle Verben im Präteritum. Lihat ya, ini das ist eine Biografie ya, sebuah biografi seseorang ya, artis Jerman ya. Nah, di sini jelas menggunakan Präteritum, alle Verben im Präteritum ya. Semuanya dalam bentuk Präteritum ya. Contohnya verben kam ya. Nah, kalian sekarang dimarkiren ya verbennya, kemudian diubah ya menjadi apa sih contohnya kam, kommen, kam, is gekommen untuk perfectnya. Jadi infinitifnya apa ya dari kata kerja apa ya, terus kemudian preteritum, kemudian perfectnya. Ya. Pelan-pelan dulu sampai sini paham? Contoh lagi di sini ada verben ging ya. Nah, ini ada bentuk kata kerja ging ya. Good. Ada yang tahu ging dari kata apa sih? Dari asalnya dari kata Gehen. apa? Geyan, Rishdi ya, geyan ya. Preteritumnya ging ya, preteritumnya menjadi ging. Nah, masih ingat kalau untuk perfectnya, bentuk perfectnya Gegangen. gegangen, Rishdi, pakainya sein is gegangen ya. Good. Sekarang boleh pelan-pelan coba dicari ya. Oke, nah kalian biar nggak debak, misal susah ya, di Kursbu itu ada ya. Di Kursbu sudah ada ya listnya, tinggal kalian coba sesuaikan ya. Bentar, ada di sini. Ini ikutan kebuka nggak slide-nya? Bukan slide. Eh, nah, ini ada bagian unregelmäßige Verben ya di sini. Ya, kalian lihat tadi kata kerja kommen ya. Kak, kommen. Lihat, er kommt. Ini kalau bentuk asli untuk saat ini ya, kalau er kan menjadi kommt. Kam. Kalian ngelihat semuanya bisa sama-sama ngelihat yang profil tunjuk? Sudah sama terlihat di kalian? Sonia, Audia, Charlie? Halo? Iya, ada, Frau. Oke. Ya. Charlie gimana sama Audia? Sudah terlihat? Sudah. Nah, ini lihat ya. Ini common ya. Er kommt ya bentuk saat ini ya untuk kata kerja kata subjek er. Kam itu preteritumnya ya. Is gekommen itu perfectnya. Nah, kalau kalian kesulitan ya, wah ini berubah jadi apa nih perfectnya? Nah, kalian bisa lihat di sini. Ya, perfect atau si preteritumnya. Tuh, bisa lihat di sini. Oke, kelar sampai sini? Seperti tadi contohnya. Lagi ya, gehen ya. Gehen ya. Nih bisa kelihatan? Boleh dibaca Charlie gehen es geht. Gehen, es geht, ging, ist gegangen.
Iya, is gegangen ya. Ging preteritumnya, is gegangen perfectnya. Itu dia. Good. Kalau sampai sini silakan dikerjakan. Itu daftar listnya ada di halaman 170 ya. Session. Paham sampai sini Sonia Charlie? Audia? Iya, Vel. Oke, boleh sambil diskusi deh ya.
Gimana? Verti, sudah selesai? Zaidin, Verti? Zaidin, Verti? Halo, Sonia, Charlie, Audia, Ya, Bro. Verti? Ya. Oke, Charlie, Baru nemu dikit ya saya. sedikit. Oke, Audia, Verti. Verti? Oke. Boleh deh coba Audia. Ada apa aja, Au? Yang kemarin bekomen ya? Ya. Bekomen. Preteritumnya? Bekam. Bekam, Risti. Bekam. Perfectnya? Bekomen. Ya. Had Haben. bekomen. Ya. Ya, haben bekomen, Risti. Ya, boleh hat bekomen ya. Kalau misalkan untuk subjek R atau C, pakainya hat ya. Good. Hat bekomen, good. Oke, Charlie boleh? Grab, given. Geben, good, Risti. Geben. Menjadi apa? Gap, Geben, gap, langsung boleh geben, had gap. given. Ya, geben, gap, hat gegeben. Good. Sonia boleh? Abslissen. Abschließen, oke. Oke. Abschließen. Abschluss. Moment. Abschließen. Abschluss. Hat abgeschlossen. Iya, hat abgeschlossen ya. Ini properly gak garis miringin ya. Soalnya pakai keyword Jerman. Hat abgeschlossen. Good. Aduh, aduh. Kok nggak mau sih? Charlie mungkin ada lagi? Tambahin? Masih banyak ya? Nah, Audia boleh? Eh, itu. Erheil. Gimana? Apa? Verbennya dulu apa boleh? Er, oh, Erhalten. Erhalten, oke, good. Erhalten. Erhalten. Terus? Erhild. Perfeknya erhild, good. Erhild. Hat Perfectnya? Erhalten. Hat Halten. erhalten, good. Charlie, bitteschön. Atau ya Charlie boleh deh, Charlie lagi. Atau Sonia sudah dapat lagi? Beginnen. Beginnen, Rishdi. Beginnen, Began. Hat begonnen. hat begonnen, good. Began, double N oder eins N. Double. Preteritum, began. Ya, good. Nah, sekarang Prof. Erlin mau minta kalian cari ya verben machte. Nah, coba di list ada apa enggak? Di list yang tadi ya, preteritum machte. Nah, ada enggak? Kalian bisa nemuin enggak?
Gimana, Bro? Verben machte. Nah, ini dari verben machen. Sekarang kalian coba cari di list yang tadi tuh yang di buku yang paling belakang, ada nggak perubahannya? Charlie dan Audia boleh dicari untuk verben machen, perubahannya di list yang tadi ada nggak? Sudah ketemu? Mungkin Charlie, Audia, untuk verben machen di list ada? Gimana, Audia, Charlie, Sonia? Ada di list? Di list yang paling belakang yang tadi tuh, yang buat kalian lihat, yang daftar daftar perubahan perfect, preteritumnya. Nggak ada, Bro. Nggak ada, genau, nggak ada. Ada yang tahu kenapa bisa nggak ada? Charlie, Audia mungkin, Sonia, ada yang tahu kenapa dia bisa nggak ada sih di situ? Makan nggak ada. Sedangkan kayak geben, common ada ya, makanya kalian bisa nemuin. Kalau makan, kenapa Char? Kenapa bisa nggak ada? Bisa tahu nggak kenapa sih kok dia nggak ada ya? Bukan unregelmäßige. Richtig itu dia tepat jawabannya karena dia bukan regelmäßige. Sekarang kita lihat ya. Machte dari verben makan ya. Nah, berubah preteritumnya machte ya. Untuk lampau perfectnya hat gemah. Ini dia ya. Machen, machte, hat gemah. Nah, lihat ya. So, yang verbennya untuk preteritum hanya disisipi T ya. Itu termasuk regelmäßige Verben ya, kata kerja beraturan, makanya nggak ada di list karena yang di list itu hanya unregelmäßige Verben ya, yang berubah total ya, makanya yang nggak ada di list itu tandanya adalah regelmäßige Verben, jadi nggak perlu susah-susah nyarinya ya. Contoh misal di list ya nggak ada Präteritum spielen ya, nah dia kalau perfectnya hat gespielt ya, kalian cari di list nggak bakal ada tuh ya perubahan preteritumnya spielen ya di list ya. Karena apa sih, ada yang tahu preteritumnya spielen apa? Spielte. Spielte itu dia ya. So, nah ini dia. Ini yang disebut yang disebut regelmäßige Verben ya. Gitu. Jadi kalau kalian ngeliat di list, oh kok nggak ada ya ini ya, berarti tandanya itu regelmäßige Verben, hanya cuman penambahan sisipan T di tengahnya. Gitu. Pelan-pelan sampai sini kelar maksudnya? Ya, kelar. Kelar ya Charlie sama Audia, kelar maksudnya? Kelar. Kelar. Kelar ya. Nah, sekarang boleh sama kalian yang kalian dapet tuh dipecah ya. Mana yang regelmäßige Verben, mana yang unregelmäßige Verben yang dapat ya. Kayak geben, gab, hat gegeben udah pasti unregelmäßig karena lihat total berubah ya. Kata-katanya total berubah. Gehen, ging ya. Berubah kan, bukan gete ya, tapi ging. Nah, itu makanya unregelmäßige Verben juga. Good. Oke. Sekarang coba mungkin Audia stand dari verben apa? Start, Start. Dari verben start. Hmm. stand ya. Stand yang ini nih, yang udah profil garisin. Stand. Verben stand. Dia dari kata kerja apa sih? Kata kerja aslinya apa ya? Hah, stand.
Mungkin ada yang udah dapat Sonia sama Charlie? Stehen. Stehen. Steyan, Rishti, Steyan ya. Regal Messi apa Unregal Messi tuh jadinya? Steyan, Stan. Une. Iya, Unregal Messi. Unregal Messi itu dia ya. Steyan, Stan ya. Perfectnya? Ada yang tahu apa? Bentuk perfectnya? Gestanden. Hard. Gestanden ya. Gestanden. Hat gestanden Rishti itu dia. Ya, good. Coba ya. Charlie, boleh. Apalagi Char yang ada di sini Char? Wurde itu masuk bukan? Wurde, good. Rishti, wurde ya. Dari kata kerja apa sih wurde? Burden. Wurden. Nah, kata tepat bukan kata kerja wurden. Ada yang tahu? Werden. Rishti Werden ya. Werden ya. Dia menjadi wurden ya untuk preteritumnya. Perfectnya apa, Char? Werden, wurden. Perfectnya ada yang tahu? Oh dia, Sonia? Is geworden. Rishti itu dia. Is geworden. Ya, good. So, pelan-pelan. Sampai sini paham terkait sama bentuk preteritum? Regelmäßig dan unregelmäßig. Audia, Charlie, Sonia. Iya, Frau. Nah, Ah, sekarang, gimana Audia mau tanya? Kasus Frage? enggak. Nggak ada? Charlie ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada. Sonia? Enggak ada, Frau. Oke. So, sekarang ya di whiteboard ya, so di white tafel bikin masing-masing ya dua kalimat dari kata kerja yang udah kalian temuin. Ya, langsung di sini ya. Tadi kan ada kata spielen. Nah, kalian bikin kalimat dari kata spielen ya. Tapi bentuk preteritum ya, kalimat preteritum ya. Tema kalimatnya sama, Frau. Tema kalimatnya terserah egal ya. Gak usah tentang temanya biografi juga ya, egal ya. Yang penting bentuk preteritumnya yang kalian perhatikan ya. Masing-masing coba dua dulu, Frau Verly mau lihat. Sampai sini paham? Audia, Charlie, Sonia? Tadi ada kata makte. Nah, coba kalian buat kalimat dengan menggunakan kata makte ya dari preteritum yang kalian temukan ya. Nah, boleh Entschuldigung bikinnya seperti ini ya, biar teman-teman bisa sambil belajar kita ya. Nah, contoh ya, ich bikin yang presennya dulu sedikit, misal ich lerne Deutsch ya. Perfectnya, ich habe Deutsch gelernt. Nah, preteritumnya ich lernte Deutsch. Ini dia ya. Dua dua kata kerja ya, tapi tolong biar kita belajar bertahap-tahap. Kalian buat kalimatnya pendek aja ya, dari present ya, perfect kemudian preteritum. Kelar sampai sini? Kelar Iya, Audia? kelar. Charlie? Ya. Charlie bisa? Iya, kelar. Ya, good ya. Pakai kata kerja yang tadi di buku aja tuh ya, yang kalian temuin ya. Yang dari buku dulu.
Ini yang is koma and Geschenk siapa? Oh dia ya. Aku, Bro. Oh Sonia, oke. Oke. Satu lagi ya Sonia. Ini verben bekommen ya, pakainya ya. Iya, Bro. Ich bekomme ein Geschenk. Ich habe ein Geschenk bekommen. Ich bekomme ein Geschenk. Ya, richtig. Gut gemacht, Sonia. Charlie mana Charlie? Di bawah, Bro. Sudah selesai nih, ini Charlie. Ah, ini. Oke. Boleh dibaca Char? Loh, Ih, mana sih? Ah, hilang, Bro. hilang. Sama Prof. Eli tadi hilangnya emang. Prof. Eli kayak belum ngeklik punya Charlie deh. Enggak, tadi saya pakai gibe. Ah, pakai Geben iya. Tadi Prof. Eli lihat. Coba di undo nih. Pakai tanda ini nih, Char. Control Z, undo. Oke, Charlie Fertig ya. Halo, Char. Iya, Oke, good ya. So, Charlie di sini pakai kata kerja apa, Charlie? given. Geben, good ya. Ini yang lainnya eh mohon perhatiannya ya. So, kata kerjanya geben ya. Ingat, kata kerja geben itu adalah kata kerja yang datif akusatif ya. Maksudnya apa sih kata kerja datif akusatif? Lihat ya. Di sini kan ada ich gebe meine Schwester eine Apfel ya. Geben adalah kata kerja yang datif akusatif. Nah, kalimatnya ya, datifnya adalah objek orangnya ya. Akusatif adalah objek bendanya ya. Nah, di sini berarti bukan ich gebe meine Schwester ya. Orangnya harus menjadi datif ya. Meine untuk datifnya apa sih? Kan kalau di datifnya der. Kalau meine menjadi apa datifnya? Di untuk datifnya kan der ya. Der menjadi datif ya. Berarti kalau meine datifnya apa? Minor.
Minor. Nah, di sini bukan minor Schwechter, tapi ich gebe minor Schwester. Ada R-nya. Ya. Nah, terus Apfel. Artikelnya Apfel apa sih? Ada yang tahu maksud artikel von Apfel? Bukannya der? Der, betul, richtig. Der Apfel. Nah, Apfel kan benda ya. Berarti bendanya, si apfelnya harus akusatif. Yang der menjadi apa sih? Kalau akusatif, der berubah menjadi apa? Einen. Einen, itu dia tepat. Der menjadi den. Berarti einnya menjadi einen untuk akusatif. Ya, ini dia. Nah, betulin tuh cara gimana jadi kalimatnya. Richtig. Nah, yang bawahnya juga jelas. Kita semua pakai kata kerja geben ya. Ya. Oh, jangan lupa di belakang tanda pung, maksud pung. Apa sih pung? Pung, maksud pung. Mungkin Sonia tahu atau dia, setiap kalimat harus ada kata pung. Simbol pung. Apa? Titik. Titik itu dia ya. Ut, ini dia ya. Sudah benar. Nah, verifikasi nilainya 80 ya, karena tadi ada sedikit kesalahan gramatik. Ut. Sekarang Audia boleh? Mana punya Audia? Itu tengah. Boleh dibaca Audia? Äh, ich gehe zu Flughafen. Audia, Entschuldigung, bacanya. Tidak ich gehe. Ingat ya. Nah, kalau di tengah-tengah dalam bahasa Jerman tidak dibaca. Ich gehe, tapi E-nya jadi panjang sih vokalnya ya. Ich gehe. Sekali lagi coba Audia. Ich gehe zu Flughafen. Oke. Kemudian, weiter. Ich ist Flughafen gegangen. Kemudian, weiter. Ich ging Flughafen. Oke. Good. Ini dia ya. Nah, ada yang bisa bantu Audia di mana letak salahnya? Mungkin Sonia sama Charlie. Ini udah perlu Rafael tandain ya. Apa sih koreksinya yang betul? Zoom. Zum, richtig ya. Menjadi ich gehe zum Flughafen. Ya. Nah, Achtung, Audia tidak hanya cu ya, tidak bisa ya. Terus juga cu-nya bukan huruf besar ya, karena bukan kata benda. Dia preposisi ya. Kalau kata benda iya harus huruf kapital, tapi ini preposisi nggak ada huruf kapital ya, kecuali kecuali di awal kalimat. Yang benar ich gehe zum Flughafen. Nah, maka semuanya yang ada kata Flughafen-nya ini harus dibetulkan ya, zum Flughafen. Oke. Nah, berarti untuk preteritum dan perfectnya menjadi apa, Audia? Preteritum ya? Mhm. Sama Oh, perfectnya itu salah. preteritumnya itu ich ging zum Flughafen. Richtig. Ja, ich ging zum Flughafen Preteritumnya. Gut. Kalau perfectnya, Ich zum Flughafen gegangen. gak dengar Profesor Entschuldigung. Ich, halo, Audia. Ich ist
Isum Flughafen gegangen. Oke, ada yang bisa membenarkan? Masih belum tepat? Ich bin. Iya, ich bin zum Flughafen gegangen itu dia tepatnya. Ya, ich bin ya zum Flughafen gegangen. Ya, itu dia. Achtung, Audia kan pakai Zain ya. Zain itu kalau R S Z is ya kan to be. Kalau ich pakainya bin, ich bin. Jadi nggak ich is tapi ich bin. Kelar sampai sini Audia? Maksudnya paham? Hast du dan verstanden? Gimana Audia? Kan tadi pakainya misalkan gini ya, is gegangen ya. Nah, lihat ya. Dia tapi kalau untuk objeknya R S sama Z ya, atau Z ya, itu baru is gegangen ya. Tapi kalau untuk ich maka menjadi ich bin gegangen ya. Pakai to be ya. Jadi enggak ich is tapi ich bin. Oke. Sampai sini pelan-pelan paham Audia? Oh iya iya. Kalau du bist gegangen. Pakai to be-nya ya. Kelar? Sampai sini Audia? Kelar. Oke, Sonia dan Charlie, ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada, Frau. Gak ada. Oke, Charlie gimana? Nggak ada. Oke. Kelar berarti sampai sini ya. Sudah tahu beda konsep perfect dan preteritum ya. Halo semuanya? Ya, kelar. Oke, good ya. Kalau gitu kita kembali ya. So, tolong ya. Yang C itu PR ya. Kalian cocokkan tuh preteritumnya ya. Arbeiten ya, infinitif arbeiten menjadi apa sih preteritumnya ya. Kemudian dilengkapi di kalimat ya. Seite 33 yang C ya, Hausaufgabe. Kemudian ya. Nah, sekarang boleh ini eh, Präteritum haben sama sein ya. Yang B kita kerjakan sama-sama di sini ya. Charlie sama Audia sama Sonia boleh sambil diskusi ya. Biar kalian ada apa namanya pencerahan ya. Good, yang C Hausaufgabe, yang B di sini ya. Ini terkait sama preteritum, masih preteritum ya. Haben, preteritumnya sein kan menjadi war, preteritumnya modal verben. Nah, silakan. Boleh dibaca dulu Sonia Lebenswende. Lebenswende, was ist richtig? Grüßen Sie an. Iya, Lebenswende ya. Veränderungen juga ya, Lebenswende. Ya, maksudnya titik balik kehidupan ya. Apa sih yang benar? Kreuzen Sie an di silang ya. Boleh mungkin cari dibaca dulu nomor 1 Bernhüller, Bernhüller, pung 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 pung, Pung, Sportler. Pung Pung Pung, eine erfolgreiche Karriere. Karriere, Karriere. Karriere. Nggak karir tapi karriere. Karriere. Ya, karriere. Ya. Good ya. Bernhüller ya. Hatte Sportler atau Bernhüller war Sportler. Ya. Kemudian hatte eine erfolgreiche Karriere atau war eine erfolgreiche Karriere. Good. Pelan-pelan paham maksudnya? Kalian pilih pakai haben apa war sih yang benar? Ya. Sonia, Charlie, kelar? Paham Ya, maksudnya? Oke, good. 1 menit, dicoba dulu ya. Lihat mana apakah kalimat yang nomor 4 ya cocok pakainya durfte apa wollte ya. Durfte dari kata kerja durfen, modal verben durfen ya. Wollte dari kata kerja wollen. Nah,
tinggal dipaskan tuh yang mana sih yang sesuai. Boleh sambil diskusi ya, biar kalian ini ada sesuatu yang di apa diskusikan ya.
Oke, Kartish? Son- Oke, Kartish, Sonia, Charlie, Iya, Prof. Sai. Kok nggak diskusi sih? Prof Erli tungguin. Gak ada Bingung. bekerja sama. Grupan Arbeit gitu loh. Oh iya, Audia. Halo Audia. Halo, Prof. Boleh kenalin dulu sedikit Audia sama teman-teman ini, Sonia, Charlie. Boleh perkenalan diri dulu ke teman-teman yang lain, Audia, Beautician. Kan belum kenal ya, Sonia sama Charlie ya. Nah, boleh silakan Audia. Perkenalkan diri, boleh pakai bahasa Indonesia deh. Oke. Halo semuanya, nama saya Audia. Saya di masih sekolah kelas 3 SMA. Saya tinggal di Surabaya. Sekian, terima kasih. Oke, kelas 3 SMA tinggal di Surabaya. Oke. Kenapa mau belajar bahasa Jerman, Audia? Belajar Jerman karena mau ngambil Ausbildung. Ausbildung. Oke. Mungkin Sonia boleh dong ada nanya ke Audia. Satu aja Nanya pertanyaan. apa, Prof? Enggak apa-apa apa aja. Biar saling kenal. Boleh tanya Sonia. Charlie juga ya. Boleh masing-masing satu pertanyaan deh ke Audia. Ausbildung tertarik jurusan apa? Iya. Ausbildung jurusan apa? Jurusan restoran. 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 Hmm. Oke. Charlie boleh, Char? Tanya? Berarti setelah lulus SMA itu niat langsung ke Jerman atau kuliah dulu atau gimana? Langsung. Langsung ya. Audia tuh 12 SMA ya, bukan SMK ya? Iya, SMA. Oke. Oke. Eh, Jurusan apa Audia sekarang? Di SMA. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka memang nggak ada jurusan IPA IPS gitu ya? Di sekolah saya sih nggak ada. Oh, memang iya Son. Sekarang nggak ada. Di kamu juga nggak ada. Nggak ada penjurusan. Oh, oke. Tadi nggak bisa diambil, Prof. Kalau sekolah aku masih nerapin K13 sampai angkatan yang bawah aku satu. Ini yang anak kelas 10 baru pakai kurikulum Merdeka. Makanya aku ada jurusan IPA IPS. Tapi yang kurikulum Merdeka di kelas 1 sekolahmu itu juga nggak ada penjurusan. Nggak ada, Bro. Oh my God, ini Prof. Feli baru tahu lagi loh. Sekarang sudah berubah ya. Charlie juga nggak ada. Saya kan SMK. SMK, oke. Kalau di SMK berarti masih tetap penjurusan ya. Iya. Sorry, Prof. Feli jadi malah tertarik pengen nanya. Kenapa di kurikulum Merdeka nggak dibolehin ada penjurusan? Kayaknya emang tujuannya tuh digabungin gitu deh. Jadi terserah siswanya mau ambil uh, mata pelajaran apa ya. Kalau nggak salah sih gitu ya. Tapi nggak tahu juga. Oke, boleh Audia jelasin sedikit? Kalau kurikulum Merdeka nggak ada penjurusan, jadi bebas milih mata pelajaran gitu, Audia. Eh, iya, tapi itu sekolah itu ngasih paket gitu loh, kayak paket 1, 2, 3 gitu. Terus eh mapelnya itu dipilihin dari sekolah juga sih. Jadi kita Oke, cuman maunya eh paket apa gitu? ah, ah, Oke, yang membedakan paket 1, 2, 3 itu apa? mapelnya. Mapelnya, oke. Misal paket 1, mapelnya apa ini? Sekolahmu.
Apa ya? Bentar. Kamu berarti kan kamu udah memilih paket-paket itu ya? Antara paket 1, 2, 3 ya? Iya. Oke, kamu ngambil paket yang keberapa? Pak. Enggak, ini soalnya Prof. Verly bener-bener baru banget tentang kurikulum Merdeka. Ternyata nggak ada penjurusan ya. Makanya pas ditanya, pas Audia bilang nggak, saya kan kurikulum Merdeka, nggak ada penjurusan. Itu menurut Prof. Verly baru banget. Berarti udah nggak ada IPA IPS kan? Sonia doang Iya. terakhir. Oh, jadi gitu sistemnya sekolah memberikan paket 1, 2, 3 mata pelajaran yang berbeda-beda. Terus terserah si murid maunya apa. Iya, bro. Oke, kelasnya gimana? Tergantung teman-teman yang paketnya sama gitu. Iya. Oh alah. Misal kalau kayak di paket 1 gak ada bahasa Inggris gitu ya. Atau gimana tuh? Maksudnya? Maksudnya kayak di paket 1 gak ada mata pelajaran bahasa Inggris. Seperti itu kah yang membedakan? Di paket 2 misalnya gak ada matematika atau gimana? Oh, ini misal paket 1 tuh biologi, kimia, ekonomi, sosiologi, sama PKWU. Hmm. Yang membedain sih apa ya? Ya mapelnya yang bedain sih. Benar-benar. Ya udah, pasti nanti Prof coba cari tahu deh. Good, ya kita bahas ya. Danke für die Info ya Audia ya. Oke. So, boleh deh Charlie nomor 1. Ben Hüller, Sportler. Hatte eine erfolgreiche Karriere. Oke, good Charlie. Ya, boleh dijelasin kenapa sih jawabannya yang di Hauptsatz yang di kalimat pertama pakai var, yang kedua pakai hatte. Nah, bedanya apa sih? Kalau War itu nanti jadinya Ben, seorang olahragawan. Kalau Hatta nanti dia memiliki Dia memiliki apa ini kalau di sini konteks? olahragawan. Sportler Oh, pekerjaan yang kan. di sini. Ya. Oke. Haha. Terus kalau yang di kedua, yang di kalimat yang keduanya pakai hatte Hmm. karena Karena karir yang sukses. dia Dia bermakna memiliki karir yang sukses. punya karir karir yang sukses, gitu ya. Oke, good ya. So, richtig ya. Untuk ya menyatakan profesi ya. Ini kan sportler profesi ya. Lehrerin, presidentin ya, Schülerin ya. Lalu ketika kalimat misalkan ya ada profesinya, maka dia pakainya to be, sein ya. Kalau bentuk presentnya Bernheuler ist Sportler ya, tapi karena kan diubah menjadi bentuk lampau ya, maka menjadi Bernheuler war Sportler richtig ya. Sekali lagi ya, ini menyatakan profesi ya, menyatakan kerjaan kita tuh apa sih? Nah, itu pakainya to be ya, pakainya var di sini ya. Kalau bahasa Inggris kan I am president, misal gitu ya. Nah, kalau di bahasa Jerman, ich bin President. Lampaunya ich war President. Gitu. Ya, good. Sekali lagi ya, pakai to be ya. To be kalau bahasa Jerman disebut sein ya. Nah, ini kan war itu bentuk lampaunya ya. Kalau ada didampingi dengan profesi ya. Kata apa namanya profesi. Ya. Good. Nah, yang kedua, benar kata Charlie ya, karena bermakna dia memiliki karir yang bagus, bukan dia sebuah karir yang bagus, tapi dia memiliki karir yang bagus. Makanya pakainya R had. Good, richtig. Sampai sini kelar, Sonia sama Audia pelan-pelan paham maksudnya? Iya, Bro. Oke. Audia pelan-pelan paham? Ya. Oke.
ya. Kembali lagi ya. Untuk ich bin ya, du bist ya, itu preteritumnya kan udah belajar ya. Ich war ya lampaunya. Du warst. Nah, itu dia ya. Ntar yang lainnya bisa kalian lihat lagi ya. Put nomor 2 boleh Audia aber dan Aber dann wurde er schwerkrank, krank, schwerkrank. schwer krank und war lang im Krankenhaus. Richtig. Kenapa pakainya war Audia? Karena Loh, itu kan eh, apa? apa Kalimatnya eh, bermakna apa sih? Mhm. lagi sakit jadinya kayak harus berada di rumah sakit. Richtig, menyatakan kondisi ya, pakainya Ya, juga to be ya, so kondisi ini pakai profil bahasa Indonesia biar kalian ya. Menyatakan kondisi ya, makanya pakai to be ya, bukan pakai haben ya, nggak ich habe lang im Krankenhaus ya. Saya punya lama di rumah sakit kan nggak mungkin ya. Maknanya ich war lang im Krankenhaus itu dia. Good. Sonia. Nah, nah seiner Krankheit musste er vieles in seinem Leben anders machen. Ya, richtig. Nah, seiner Krankheit ya, setelah penyakitnya ya, ia harus menjalani hidup yang lain ya. Oh, Pierre, Charlie. Herr Huller, Herr Huller wollte schnell wieder so selbstständig, selbstständig. Selbstständig, gak? Ständig biasa. Dich. Kayak. selbstständig Mhm. wie möglich sein. Iya, itu dia ya. Herr Huller wollte ya. Herr Huller ingin ya cepat kembali mandiri ya. Good. Fünf, Audia deh. ein Jahr später, Spater bukan spater. später, ya, später, später konnte er schon wieder Auto fahren und in Projekten arbeiten. Sekali lagi Audia. Auto apa? Auto fahren, Ingat ya, H nggak dibaca, tapi vokalnya oh ya, jadi panjang. fahren Fahren. Autofahren. und in Projekten arbeiten. Ja. Ein Jahr später, tadi nochmal konnte oder sollte? Konnte Ja, richtig. Ja, konnte er schon wieder Auto fahren und in Projekten arbeiten. Ya, ternyata setahun kemudian, ya, dia sudah bisa bekerja lagi, ya, di bidang proyek dan sudah bisa lagi mengendarai mobil. Good. Sonia, R. Er durfte sich auch in einem Verein engagieren und ist dort sehr aktiv. Oke, Son. Engagieren. Ini Französisch. Engagieren. Enga- Engagieren. Ya, good ya. So, kata ini juga ini dipakai sama bahasa Jerman artinya lantai ya, stock. Ya, tapi bacanya Prancis ya, etage. Ya, nanti kalian sering nemuin tuh kata lantai 3, dritten etage. Lantai 2, zweiten etage. Nah, begitupun juga ini, engagieren. Sekali lagi, Son, coba enja. Engagieren. Good ya. Er durfte ya, iya boleh ya. Terlibat aktif ya. Terlibat dalam sebuah apa sih? Verein? Klub. Ya, klub, komunitas ya, und ist dort sehr aktiv. Nah, itu dia. Good. Pelan-pelan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait yang Aufgabe ini atau terkait yang sedang materi kita pelajari mungkin? Charlie dan Audia? Sonia? Alles klar. Oke, Charlie? Kelar. Oke. Audia? kelar. Kelar, benar. Nggak ada unak-unak. Belum. Belum. Berarti nanti akan ada ya. Tapi kalau nanya Sonia, kelar. Kelar mulu kapan gak kelarnya sih, Son? Kamu cepat nangkep ya.
Biasa aku catetin soalnya. Oh, biasa kamu bisa tutin. Oke. Ini sempat ngeliat di record juga nggak yang ini? Apa, Fra? Sempat ngeliat di record juga nggak yang ini? Apa nggak ada? Profilnya nggak ngasih recordnya? Eh, Kayaknya nggak ada deh. Kalau Nggak ada ya, perbedaan yang perbedaan preteritum ini. sama, iya, Oh, tapi kok kamu bisa tahu sih? apa ya, Tadi, di TikTok sering lihat guys. oh di TikTok. Oke. Wah, lihat ini profilnya sama kalangan anak muda ya di TikTok. Oke, good. So, besok ya tolong kita tetap belajar ya. Tanggal 1 libur. Nah, eh Prof. Erlim mohon, kan kalian lagi libur ya, jadi tolong dipelajari dulu di rumah ya, jadi biar gak nol banget nanti pas kita belajar ya. Ada tema di sini di Sache, Unterthema maksudnya ya, di Sache mit dem Glück ya. Nah, tentang apa sih ini ya? Di Sache mit dem Glück ya. Glück beruntung. Sache hal berarti hal yang membawa beruntung apa sih ya? Nah, ini kalian bisa baca dulu artikelnya. Kemudian tolong ya dipelajari tentang kata Zeitangaben ya. Ini dia. Oke, good. Sampai sini bisa dahin pertanyaan terkait sama PR-nya? Keine Frage, Frau. Karena Frage, Charlie? Keine Frage. Oke, Audia? Nggak ada kan? Audia boleh. Keine Frage. Kan biar kayak Jerman ya, udah mulai pakai ungkapan-ungkapan Jerman. Keine Keine Frage? Frage. Oke, good ya. Ini tolong nanti kalian dipelajari ya. Besok kita ketemu lagi. Dankeschön für heute Abend. Dankeschön für heute Abend. Wir treffen uns wieder morgen dann. Auf Wiedersehen. Danke für heute, Frau. Auf Wiedersehen. Gerne. Auf Wiedersehen. Danke, Frau. Vielen Dank. Sehr gerne.